ईश्वर केउठी केतेबेले ओ केउ रूपरे भक्तंकु रक्षा करिथांती। गोटिए ग्रामरे जणे साधु रहुथिले। से ग्राम बाहरे नदी समीपरे एक आश्रम करी रहुथिले ओ तांकर दुईटी चेला मध्य थिले। साधु जणे विज्ञ लोक थिले ओ अत्यंत भगवान भक्त मध्य थिले। से दैनिक किछि समय आसुथिबा ग्रामवासी मानंकु उपदेश ओ भगवत कथा कहिबा सह सर्वदा आश्रम बाहरे थिबा नदी कूलस्थ एक गछ निकटरे ध्यानमग्न रहुथिले। तांको कथा ओ आचरणरू जणापड़े से अत्यंत गभीर ओ अखंड भावरे भगवान को विश्वास करुथिले ओ तांको कहिबा हिसाबरे भगवान तांकु सबु विपदरू रक्षा करि परिबे। ग्रामवासी माने साधुंकु खूब भक्ति करुथिले ओ तांकर उपदेश मध्य मानुथिले। थरे किछि दिन प्रबल वृष्टि हेबा फलरे नदीरे बहुत पानी आसिला ओ सेही बन्या जल ग्राम भितरकु मध्य प्रवेश कला। वर्षा न कमिबारु ओ उपर मुंडरे प्रबल वर्षा हेबारु जलस्तर बढ़िबाकु लागिला। ग्रामर घरगुड़िकु मध्य पानी प्रवेश करिबारु समस्त ग्रामवासी घर छाड़ी उच्च पहाड़कु जीवा पाई निष्पत्ति कले। ग्रामर केतेजण मुख्य लोक साधुंक पाखकु आसिले। सेतेबेले साधुंक गोड़ मध्य पानी रे बुड़ी जाइथिला। सेमाने साधुंकु तांको सह पहाड़ उपरकु चढ़िबा पाई अनुरोध कले, किंतु साधु महात्मा कहिले, तुमे माने समस्ते जाओ, मो कथा चिंता कर नाही। मो पाई भगवान अछंती, से मोते निश्चय उद्धार करिबे। बहु अनुरोध परे सेही साधु निर्विचलित होई सेही कथा कहिले। फलरे समस्त ग्रामवासी माने बाध्य होई सन्यासींक चेला सन्यासींकु छाड़ी उच्च पहाड़ उपरकु पलाई गले निजर जीवन रक्षा करिबा पाई। जलस्तर आस्ते आस्ते बढ़ी चलिला। सन्यासींक छाती जाए पानी आसीगला। तथापि सन्यासी निज स्थान निज ध्यान स्थलरू न उठी तपस्यारे मग्न रही थांती। एही समयरे एक नाबरे नाउरियाटिए सेपटे ना बाही आसिला। से साधुंक निकटरे पहुंची कहिला, हो भाई, ना को चढ़ी आस निरापद स्थान को जिबाकू। सन्यासी किंतु ताकू मना कले ओ कहिले, तुमे तुमर बाटरे जाओ, मोर नारे जिबार कौनसी आवश्यकता नहीं, कारण स्वयं भगवान मोते निश्चय बंचाइबाकू आसिबे। मोर भगवान को उपरे पूरा भरोसा अछि। नाउरिया बाध्य होई सेठारु चालीगला। पानी स्तर बढ़ु थाए। पानी बढ़ी बढ़ी सन्यासींक बेक पर्यंत पहुंचिला। तथापि सन्यासी निज तपस्यारे लीन रहिले। पाखरे थिबा गछ पत्र मध्य उपुड़ी पानी रे भासिबा आरंभ कला। एही समयरे सरकारंकर एक हेलिकॉप्टर आकाश मार्गरे आसिला। हेलिकॉप्टररू लोक साधुंकु देखि पारी दौड़ी पकाई साधुंकु सेही दौड़ी धरिबाकू कहिले, जेपरी सेमाने तांकु उद्धार करी निरापद स्थान रे छाड़ी पारिबे। किंतु सन्यासी पाटी करी कहिले जे, मु तुम दौड़ी धरिबी नहीं, कारण भगवान निजे आसी मोते उद्धार करिबे। बाध्य होई हेलिकॉप्टरटी पुनर्बार फेरीगला। तापरे आहुरी अधिक पानी आसिला। सन्यासी संपूर्ण बुड़ीगले। फलरे तांकर जलरे समाधि घटीगला। तांको मृत्यु परे तांकु स्वर्गरे स्थान मिलिला। दिने से सेठारे एक मौका पाई भगवान को पचारिले जे, हे प्रभु, मु तो सारा जीवन आपणंकु तपस्या करिथिली ओ निष्ठापर भावरे आपणंक उपरे आस्था ओ विश्वास रखुथिली। तेबे जेतेबेले बन्या जल आसिला, आपण काहेकि मोते उद्धार कले नहीं? जलरे बुड़ी मरिबाकू छाड़ीदेले मोते। आपण चाहिथिले अति आराम रे मोते बंचाई पारि थांदे, किंतु एपरी कले नहीं। मोर तो पूरा विश्वास थिला आपण मोते निश्चय बंचाइबाकू आसिबे। भगवान मृदु हास्य होई कहिले, हे संथ, तुमर पूर्ण विश्वास थिला मो उपरे।
ତୁମେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛ। ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭକ୍ତିର ସହ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟ କରିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତୁମକୁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା। ତେବେ ତୁମେ କିପରି ଜାଣିଲ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ଉଦ୍ୟମ କରିନାହିଁ ବୋଲି? ଥରେ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 3 ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୁଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁମେ ନ ଜାଣିପାରି ବାର ବାର ମୋ ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲ। ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନାଉରିଆ ଜରିଆରେ ଓ ସଭା ଶେଷରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ମୋର 3ଟି ଯାକ ପ୍ରୟାସକୁ ତୁମେ ପାଦରେ ଏଡ଼ାଇ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲ। ତେଣୁ ମୋର କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ହେ ସନ୍ଥ, ମୁଁ ପୂରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚଳାଇବା କାମରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ଠାପର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଥାଏ ଓ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧାର ପ୍ରତିକାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଥାଏ। ମୁଁ ନିଜେ ପରା ଗୀତାରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି, କରି କରାଉଥାଏ ମୁହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କେତେବେଳେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବା ଆଉ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ମାଧ୍ୟମ କରାଇ ମୁଁ ମୋର ଇପ୍ସିତ ଓ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ତାହା ପାଇଁ କରିଥାଏ ଯିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଟିଏ କେବଳ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ତା ଆଗରେ ମୁଁ ରଖିଥିବା ରାସ୍ତାର ଉପଯୋଗ ନ କଲେ କିପରି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ତ ଏକ ଗପଟିଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟଭାବୀ ଭାବରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ବେଳେବେଳେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଉ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଭକ୍ତିଭାବ ରଖିବା ଓ ସତ୍ମାର୍ଗରେ ରହିବା, ତେବେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ମାର୍ଗ ଖୋଲି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ସେହି ମାର୍ଗ ଦେଖିବାକୁ ହେବ, ଚିହ୍ନିବାକୁ ହେବ, ତାହା ପୁଣି ସମୟ ଅନୁସାରେ। ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇପାରିବା। ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଭାବେ ବା ଆତୁର ହୋଇ ଡାକିଲେ କିଛି ବି ଫଳ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତେବେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନି ଭଏସ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଇଷ୍ଟଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।